84 तालुका में मोरा ग्राम पंचायत ने बिना किसी ट्रीटमेंट के गटर का पानी दामपा गांव की खाड़ी में छोड़ने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। मोरा ग्राम पंचायत पर गंभीर आरोप लगे हैं कि राजनीतिक दबाव बनाकर और पुलिस बल को आगे कर समुद्र में बिना किसी ट्रीटमेंट सीधे गटर का पानी छोड़ा गया। इसके चलते हजारों की संख्या में मछलियों की मौत हो गई। समुद्री जीव पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। घटना के बाद दामका गांव के लोगों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि गंदे पानी के कारण प्रदूषण, बदबू और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने का डर है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने शिकायत में कहा है कि 168-84 विधानसभा के विधायक, वकील और इच्छापुर पुलिस स्टेशन के पीआई मौके पर पहुंचे थे और ग्रामीणों को धमकाया था। जी, मारू नाम दीपक पटेल, प्रमुख श्री हजीरा कांठा विस्तार विकास सहकारी मंडळ। શું રજૂઆત આજે સાહેબ, અમે ખાસ કરીને પીઆઈ ગોહિલ સાહેબ ઈચ્છાપર જે છે એમની વિરુદ્ધમાં અમે આવેદનપત્ર આપી એમની સામે કડકમાં કડક પગલાં ભરવા માટે આવ્યા છે। કારણ કે તારીખ 21/11/2025 ના રોજ પીઆઈ ગોહિલ સાહેબ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે અમારા ડામકા ગામમાં જે મોરા ગામનું ગટરનું પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે એને અમે બંધ કર્યું હતું। એને પીઆઈ ગોહિલ સાહેબ દ્વારા ગેરકાયદેસર તોડી અને દરિયામાં છોડી દેવામાં આવ્યું છે। એના કારણે લાખો માછલા મળી ગયા છે અને દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિ પર સંકટ ઉભું થયું છે। સાથે સાથે હજીરા કાંઠા વિસ્તારના ગામ લોકોના આરોગ્ય પર પણ ગંભીર પ્રશ્ન ઉભો થયો છે, જેના કારણે અમે ચિંતામાં છીએ અને અમે આ પીઆઈ ગોહિલ સાહેબ સામે કડકમાં કડક પગલાં ભરવામાં આવે એના એ બાબતે અમે આજે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ।